تولد تاجیکستان و جهان را از منبر رادیو آزادی پیشنهاد شما ایزون میکنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. در 15 دقیقه بعدی برنامه امروز 19 دکبر اطراف این موضوعها صحبت خواهیم داشت. خودکشی را از پذیرفتن گناه اولاتر دانست و یا چرا جوان 25 ساله در ولایت ختلان خود را آویخت. اپا میگو ما دیپلم بگیریم قطعی بچه تو مسکو میرم کار میکنم و ماشین میگیرم بعد مزن میگیرم. مبلغان دهشت افکن توجیک بازداشت شدند. حالا ابو داوود میگوید در جنگ‌های گروه تندروی دولت اسلامی و کشتاری مردم اشتراک نکرده است. و خبرنگاری همپیمانی رادیو آزادی برای ارزیابی مشکلات مهاجران توجیک در تاجیکستان جایزه گرفت. حتما جایزه به او رسانیده می شود و امیدوارم در آینده در بهبود یافتن زندگی و کار مهاجران تاجیک در روسیه با مطلب‌های خود بازم بیشتر مساعدت می‌کنم. شب گذشته پیوندان یک جوان 25 ساله در نویه ووسه جسد او را از دور گرفتند. نزدیکان میگویند یک روز پیش این جوان را به اداره پلیس برای بازپرسی برده بودند. رسا 2 سال قبل در همین نویه و عیناً برای خداویزی یک ساکن 53 ساله نیز خودکشی کرده بود. مرگ او هم در پی دعوت به مقامات پلیس صورت گرفت و مفتشی که او را بازپرسی کرده بود همان است که حالا نزدیکان امیدجان خوجه مرادوف از اون نام میبرند. این تصادف است یا چیزی دیگر؟ تفتیشات معین میکند. جونیبек خوجа муродови 25 сола баъд аз бозпурсии пулис даст ба худкушӣ задааст. пайвандон рӯзи 19 декабр ҷанозаи ин ҷавонро дар зодгоҳаш деҳаи селбури ноҳияи восе ба хок супурданд. ба гуфтаи пайвандон пулис ин ҷавонро дар таҷовуз ба номуси як духтар гумонбар медонистааст. بچه به حقلی بچه به ناموسی بچه زوری بود که قطعی یگان دخته گم نمیزن میفتم بچه کایزر میگیری اپا میگو ما دیپلم بگیریم قطعی بچه تو مسکو میرم کار میکنم و ماشین میگیرم بعد مزن میگیرم. ҷонибек хуҷамуродов донишҷӯи курси 4-уми донишгоҳи шаҳри куло буд. ҳамсабақону пайвандон аз ҷонибек як ҷавони оромтабиат ёд мекунанд. бачаи оромтабиат буд хаб доим. талбак майхонов тағои ҷонибек хуҷамуродов нафаре буд ки ҷонибекро бо дархости телефонии пулис ба идораи милиса бурд. ба нақли пайвандони ҷонибек дар идораи пулис онҳоро баҳром ҳикматуллоев муфаттиши шуъбаи корҳои дохилии ноҳияи восе бозпурсӣ кардааст. талбак майхонов ки ҷонибекро дар идораи пулис ҳамроҳӣ мекард гуфт бародарзодааш иттиҳомро дар нисбаташ тӯҳмат донистааст. баъд аз берун шудан аз бозпурсӣ шаби 18 ба 19 декабр ҷасади ҷонибекро аз зери дор пайдо кардаанд. баҳром ҳикматуллоев муфаттише ки ба гуфтаи пайвандони ҷонибек боиси худкушии вай шудааст ба занги телефонии радиои озодӣ ҷавоб дод, аммо аз посух худдорӣ кард. ин муфаттиши милиса нафаре аст ки дар марги саидамир суфиев як сокини дигари ноҳияи восе низ гумонбар буд ва додситонӣ нисбаташ парвандаи ҷиноӣ боз карда буд. мақомот расман худкушии ҷонибек хуҷамуродови 25 соларо шарҳ надоданд. رو می‌آوریم با موضوعهای دیگر. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسما قضیه جریمه شدن نیلوفر رجبова ساکن دوشنبه را توضیح داد. در خبرنامه وزارت به مسئله بازداشت رجبова و بردن او به شعبه پلیس در روز 14 دکبر اشاره نشده است. تنها گفته شده است که او را برای سخنان قبیح تحقیرآمیز جریمه بستند. سربیناز روح‌الله میگوید اکنون نیلوفر رجبова برای دادخواهی در دادستانی را می‌کوبد. نیلوفر رجبова духтари раҳматуллои раҷаб узви зиндонии ҳизби дар тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ бо як номаи шикоятӣ аз додситони кулли тоҷикистон хостааст қазияи боздошту ҷарима шудани ӯро таҳқиқ кунад. этилофи созмонҳои зидди шиканҷа ҳимояи ҳуқуқии ӯ дар додгоҳро ба дӯш гирифт. раҷабова 2 рӯз пеш ба расонаҳо шикоят кард ки дар як амалиёти мақомот зидди сатр боздошт ва сипас дар идораи пулис таҳқиру таҳдид шуд ва пас аз як рӯз додгоҳ ӯро бо гуноҳи майдаъвобошӣ 550 сомонӣ ҷарима кард. ин зани ҷавон иддао мекунад гуноҳе надорад ва баръакс азияту таҳқир шудааст. гуфтанд ки бояд ки аз рӯи қонун ту муҷозоти сахт шавӣ, аммо 2 фарзанди маъюб ки дорем
мо дилмон ба ҳамун фарзандот сӯхт, ба ҳамин хотир 550 сомонӣ монтура ҷарима кардем. хулоса гап ки ман дигар гап надоштам задан дада, ман дар ҳайрат мондам, ман хеле шох шуда истодам ки чаро бигем ки ҷабрдида ман, аммо мани бегуноҳа бо дар сари ман гуноҳҳои худшона задан. вазорати умури дохилӣ рӯзи 19 декабр бо нашри хабар дар сомонааш гуфт парвандаи раҷабова бар пояи шикояти шаҳрванд раъно абдуллоева барои суханони қабеҳи таҳқиромез ба додгоҳ ирсол шуд. раъно абдуллоева мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи ҳукумати ноҳияи Сино аз суҳбат дар ин бора бо радиои Озодӣ худдорӣ кард. вазорати корҳои дохилӣ навишт ки Нилуфар Раҷабова ба гуноҳаш пурра иқрор шуда ҷаримаро ихтиёран супорид. ман ягон пул насупоридам то ҳол. Нилуфар бо 3 фарзандаш дар хонаи модар зиндагӣ мекунад. 2 кӯдакаш ба бемории шикасти устухон гирифторанд ва худи ӯ рӯзҳои аввали ин бемориро пушти сар мекунад. ҳамин рӯз нафақаи фарзандома 540 сомон ман ҳар моҳ мегирам. ман намедонам ура дар 2 кӯдаки касалам беморам гирифта истифода барам ё ки пули онора супорам. ман хеле шароит надорам. нилуфар мегӯяд ҷарима шуданаш бо гуноҳи майдаъвобошӣ баъди он сурат гирифт ки қазияи худро расонаӣ кард. мисли ӯ Муҳаммадзариф Саидов ҳам мегӯяд мақомот баъди як муроҷиати видеояш пайвандонашро барои бозпурсӣ ба идораи пулис даъват карданд. сабабаш гуфтанд ки бубинед ин фарзанди шумо чӣ ҳарфое мегӯяд, манзур ҳамун видеои ки дар расонаҳо дар бораи қазияи фарзанди ман суҳбат кардам, инҳоро бо хонадони мо нишон доданд ва гуфтанд ки ин фарзанди шумо сару садо мехезонад. Саидов гуфт ин даъватҳо баъди он сурат гирифт ки мақомот писари ноболиғи ӯро ки дар мадрасаҳои исломии Бангладеш мехонд ба кишвар баргардонданд. ӯ нигаронӣ карда буд ки фарзандашро дар рӯзҳои истироҳат низ ба хона рухсат намедиҳанд. мақомот гуфтанд кӯдакон баъди гузаштани раванди мутобиқшавӣ ба хона ҷавоб дода хоҳанд шуд. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. ду даҳшатафкани тоҷик ки солҳои ахир ба таблиғи ақоиди гурӯҳи тундрави давлати исломӣ машғул буданд боздошт шуданд. яке аз онҳо Парвиз Саидраҳмонов мулаққаб ба Абу Довуд ахиран дар як гузориши телевизиони Туркия дар бораи зиндоне дар шаҳраки Африни Сурия зоҳир шуд. ҳамсӯҳбатони радиои Озодӣ мегӯянд Тоҷиддин Назаров маъруф бо номи Абу Усомаи Норакӣ ҷангҷӯи дигари хатарноки тоҷик низ дар боздошт аст. ман бо ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ ки ба таҳқиқи мавзӯъ машғул буд қабл аз барнома суҳбат доштам. аз ӯ пурсидам ки хабари боздошти ин ду даҳшатафкан чӣ гуна пайдо шуд. қаблан мо дар бораи боздошти Абу Довуд, Парвиз Саидраҳмонов ва Абу Усомаи Норакӣ, Тоҷиддин Назаров хабар доштем, вале ин хабарҳо пурра тасдиқ шуда набуданд. аз ҷумла мо бо одамҳое тамос доштем ки Абу Давуд бо онҳо дар тамос буд ва мегуфт ки дар боздошт аст, вале макони боздошташро ки дар Сурия аст ё Ироқ ё Туркия намегуфт. аммо гузориши телевизиони хабари Туркия ки аз зиндони Африни Сурия гузориш дод нишон дод ки Абу Давуд дар он ҷо дар боздошт аст. ӯ суҳбат кард, ҳарчанд номашро дурӯғ Фирдавс муаррифӣ кард, вале иқрор шуд ки аз Тоҷикистон аст. дар бораи Абу Усома ҳам аз 2-3 манбаъ хабар ёфтем ки дар зиндони Ҳаққулъумри вилояти Дер аз-Зор қарор дорад. иттилоое ки мо дорем, Абу Довуд ва Абу Усома то моҳи феврали имсол дар Бағӯз, охирин минтақаи ҷангиёни Доиш ки дар даст доштанд ва шикаст хӯрданд қарор доштанд. пас аз шикаст зоҳиран онҳо бо қасди берун шудан аз Сурия фирор карданд, вале аз ҷониби аввал аз ҷониби ҷангиёни курд боздошт шуданд ва баъдан феълан тавре медонем дар дасти ҷангиёни турк қарор доранд. мумин чаро боздошт ва хусусан бозпурсии ин ҷангҷӯён чӣ аҳамияте дошта метавонад? бубинед ки мақомоти Тоҷикистону Русия аз Интерпол, полиси байналмилалӣ расман тақозо карданд ки дар боздошти ҳарду ин ҷангҷӯи тоҷик мусоидат кунад. ҳарду ба таррезии даҳо амали террористӣ дар хоки ду кишвар ва ҷалби даҳо нафар ба сафи Доиш муттаҳам мешаванд. дар ҳамлаи террористӣ Стокҳолм, пойтахти Шветсия даст доранд. онҳо бо Гулмурод Ҳалимов, полковники фирории тоҷик тамос доштанд ва дар наворҳо дида мешуд ки аз ҷумла Абу Довуд канори ӯ қарор дорад.
از این رو بازداشت آنها خبری مهم است که بسیاری از حمله‌های تروریستی را از داخل داعش می‌دانستند که در کدام کشور چگونه و با دست کیا آنها عملی شدند. شاید گروه‌های خفته داعش را که فعلا با گفته کارشناسان در روسیه و تاجیکستان و دیگر کشورهای اروپایی قرار دارند این دو نفر بدانند و به مقامات می‌توانند درباره آنها اطلاع بیشتر بدهند برای آشکار شدنشان. تشکر از مومن احمدی برای صحبت در مورد دستگیر شدن دو جنگجوی توجیک که در پیگرد بین‌المللی قرار داشتند. президенти توجیکستان برای شرکت در ملاقات غیر رسمی رهبران دولت‌های همسود به شهر سنت پتربورگ روسیه سفر کرده است. بار آخر امالی رحمان ماه اپریل امسال با سفر رسمی 2 روزه به روسیه رفته بود. در جریان آن سفر مسئله مهاجران مطرح شد. امالی رحمان از مقامات روسیه خواست بار دیگر مهاجران اخراج شده توجیک را عفو کنند، ولی با گذشت 8 ماه این مسئله نهایی نگشت. موضوع مهاجرت را ادامه میدیم. دیروز در دوشنبه به خبرنگار جایزه سپاریدند که گزارش‌های او را احتمالاً شما نیز بینندگان عزیز در برنامه خبری رادیو آزادی نه یک بار و دو بار تماشا کردید. سال جاری ما چندین مطلب موسی کازاکوف همکارمان از تلویزیون نستایشی وریم را که مشکلات مختلفی مهاجران توجیک را انعکاس می‌کرد پیشنهاد نموده بودیم. برای تهیه همین گزارش‌ها به موسی کازاکوف در تاجیکستان جایزه دادند. جایزه را زرانگیز نوروشا قبول کرد و در این باره با تفصیل نقل می‌کند. خبرنگار تلویزیونی نستایش وریم یک بخش رادیویی آزادی است برای تهیه گزارش‌ها از روزگار و مشکلات مهاجران تاجیک صاحب جایزه شد. ارسلان مدریسوف که بیشتر با نام مستعار موسی کازاکوف از مسکو گزارش تهیه می‌کند در آزمون بخشیده به مهاجران جایزه بهترین گزارش سال درباره مهاجران مهنتی را از خود کرد. جایزه به خبرنگار در غیب او در مراسم در دوشنبه به بخش تاجیکی رادیویی آزادی تقدیم گردید. اصلا مهاجرت یکی از موضوعات اصلی رادیوی آزادی است و طور شما میدونید ما همیشه درباره دستاورد و مشکلات مهاجران میگوییم. حتما جایزه به او رسانیده می شود و امیدوارم در آینده در بهبود یافتن زندگی و کار مهاجران تاجیک در روسیه با مطلب‌های خود بازم بیشتر مساعدت می‌کنم. غالبان آزمون که از 5 بخش عبارت بود در روز جهانی مهاجرت در مراسم خاص با شرکت نمایندگان از سازمان‌های حامی حقوق مهاجران و وزارت مهنت و مهاجرت فعالان شهروندی اعلان شدند. امسال جایزه مهاجر سال به محمد صابیرف یک حامی حقوق مهاجران تاجیک در مسکو سپرده شد. صابیرف به گفته تشبسکاران در سمت حمایت مهاجران و بالا بردن فعالنوکی اجتماعی آنها تلاش‌های چشمرس کرده است. همچنین ما با تشکیل این جایزه می‌خواهیم افرادی را که در بهبود یافتن وضع مهاجران سهم می‌گذارند معرفی و قدردانی کنیم. با گفته تحلیلگران در کشوری که قریب هر یک عائله‌اش مهاجر دارد اعلان چنین آزمون‌ها و با این راه دیگر باره جلب کردن توجه جامعه و مقامات به این موضوع مهم است. سالانه از تاجیکستان بیش از 1 میلیون نفر با هدف دریافت رزق و روزی به روسیه می‌روند. مهاجران معمولاً از مشکلات فراوان خود در روسیه از جمله رفتار بد کارمندان پلیس بر رسانه‌ها شکایت می‌کنند. ما نیز همکارمان موسی کازاکوف را با این جایزه تبریک میگوییم و برنامه امروز را با همین مطلب پایان میبریم. تا ملاقات بعدی بینندگان عزیز شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه را از وبسایت رادیو آزادی بخوانید. اگر میخواهید گزارش‌های روز و جالب را تماشا کنید پس مرحمت به آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب. من باشم فردا در نوید بامدادی صبح بر وقت شما را منتظر میمونم تا برنامه نو. خدا نگهدار.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.